ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት ከመይ ጸኒሕካቱም አሜን ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክና ከም ክፍኣትና ከም ኃጢአትና ከም ርኩሰትና ከይኮነስ ከም ቸርነቱ ከም ምሕረቱ ከም ይቅርቱ በበግዚኡ በበሰዓቱ ከምዚ እናራኸበ ቃሉ ክንሰምዕ ስለዝፈቀደልና ስሙ ተመስገነ ይሁን። እዚ ትምህርቲ ሃይማኖት ክፋል 26 ትምህርትና እዩ። ሚስጥረ ጥምቀት ኢና ንመሃር ዘለና ብተኸታታሊ እዚ ኣብ ሚስጥረ ጥምቀት ሳልሳይ ኢና ንመሃር ዘለና ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓይነት ጥምቀታት ከም ዘሎ ብሰፊሕ ርኢና ኢና። ሕዚ ድማ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ንምንታይ ተጠሚቑ ዝብሎም ኢና ንርኢ። ከም ትዝክርዎ ጥምቀት ለይቲ ሰዓት 10 ይፈጽሙ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቲ ሰዓት 10 ጥምቀት ፍጽም ተሎ ንምንታይ እዩ ናብ ሓደ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኸይዱ ካልኣይ ንምንታይ ተጠሚቑ ዝብሉ ብዝርዝር ኢና ክንርኢ። ከም ትፈልጥዎ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ ከም ኣይሁድ ምንጻህ ከም ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ልስርየተ ኃጢአት ይኾነ ስማ ክጸድቅ ለይብል ጻድቅ ክኸብር ዘይብል ክቡር እዩ ክነግስ ዘይብል ንጉስ እዩ እሱ ግን ንምንታይ ኣብነታት ንምግባር እዩ እሱ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኸይዱ ብኢድ ዮሐንስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተጠሚቁ ንብሎም ብዝርዝራት ክንሪኦም ኢና። ትናይ መጀመርያ ትሕትና ንከምህረና እዩ። ትሕትና ንከምህረና ክንብል ተለና ከም ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም እግዚአብሔር ልበለ ፍጹም ትሑት የለይ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ብባህሪኡ ፍጹም ትሑት እዩ። ፍጹም ትሑት ካብ ምዃኑ ተላዕለ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 7 ከምዚ ዝሉ ተነጊሩሉ እዩ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 7 ክሳብ 8 እኳ ደኣ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብፍቓዱ ንባዕሉ ድኻ ገበረ። ሕዚ እዚ ንእግዚአብሔር ክግለጽ ተሎስ ከቢድ እዩ። ንእግዚአብሔርስ ሓደ ሰብ ምዃን ኣይግብኦይ። ካልኣይ ና መልክዕ ባርያ እውን ክትሕዝ ኣይግብኦይ። ሳልሳይ ድኻ ክበሃለሉ ለይግባእ በዓል ጸጋ እዩ። ንባዕሉ ኣዋሪዱ ክሳዕ ሞት ክሳዕ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሙማት ተኣዘዘ ኢሉ ብለና ተኣዘዘ። እዚ ኩሉ ፍጹም ትሑት ካብ ምዃኑ ፍጹም ትሑት ናህና ትሕትና እንዳው ቅብኣት ዝበዝሓ እያ ቅብኣት ዝበዝሓ ትሕትና ሰባት ትሑታት ኮይኖም ኩሉና ሓደ ሻዕ ግብዛት ኮይንና ብዙይ ኩሉ ዝተቐብአት እያ ናህና ትሕትና ና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ግን ፍጹም ትሕትና እዩ። እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 29 ኣነ ለዋህ ብልበይ እውን ትሑት እየ ይብል በዓሉ ክገልጽ ተሎ ንባዕሉ ኣነ የዋህ ብልበይ እውን እንታይ እየ ትሑት እየ ይብል። ትሑት ተዘይኸውን ነይሩማ ናብዚ ዓለም እዚ መፅኡ ንዓና መሲሉ ከድሕንና ኣይምኻል እዩ ነይሩ። ስለዚ ፍጹም ትሑት ምዃኑ እዚ ትሕትና እዚ እንደገና በብብርኩ ኣርእና እዩ። በብብርኩ ተሓደ ብርኪ ትሑት ምዃኑ ፍጹም ዝገርም ነገር ንኻሊእ ፍጥረታት ብቃሉ ብሓሳቡ ክፈጥር ተሎ ንዓና ግን ብኢዱ ብጭቃ ኩዕ ይፈጢሩና። ካብዚ ዝጅምር ዝትሕትና ካብዚ ጅምር ፍጹም ትሑት እንድዩ ግን ኣንሕና ካብ ንፈልጦ ንምባል እዩ። ተኻልኣይ ዝገርም ነገር ፍጹም ትሑት ሰብ ንምዃን ናብዚ መምጽኡ እዩ። ናብዚ መምጽኡ ኣብኡ ድማ ሰብ ኮይኑ ፍጹም ትሕትኑ ትገልጽ ተሎ መጀመርያ ቅድሚ ካሊእ ትምህርቲ ምጅማሩ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኸይዱ ክጥመቕ ተሎ ረዮ ለዮሐንስ ንዓሞ ኣጥምቐና ይበሎን እንታይ ዳ ለመጥምቀ መለኮት በዓሉ ኸይድስ ክጥመቕ ብምኻዱ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብዚ ለድንቕ ንግግር እዩ ተናጊሩ። ኣነ ናባኻ ክመጽእ ይግበኒ እምበር ኣነ ብኢድ ጎይታይ ክጥመቕ ባርያስ ብኢዱ ጎይትኡ ክጥመቕ ይግባእ እምበይ ጎይታ ዶ ብኢድ ባርኡ ይጥመቕ እዩ ኢሉ ከልኪልዎ ነይሩ ይብል ከልኪልዎ ኢሉ በፍጹም ኣነ ይጥመቐካን ኢሉ ከልኪልዎ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ክንፍጽም ይግበአና እዩ እሞ በጃኻ ፍቐደለያ። ገርም ኮይ መን ይፈቃዲ መን ይተፈቃዲ ዝገርም በቃ ዝኒዮ ትምህርቲ ፍሉይ ትምህርቲ እዩ። እዚ ንሕና ገንዘብ ክንገብሮ እዩ። ስለዚ ረዮም ፍጹም ኣርኣያ ንምዃን ናብኡ ኸይዱ ናብ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ስለዚ እዚ ፍጹም ትሕትና እዩ። ካብኡ ኸታይ ኢሉ እስኻሲ ረዩሞ ጽድቂ ክንፍጽም እያ እንታይ ማለት እዩ
ጎይታስ ብኢድ ባሪኡ ተጠሚቑ ተባሂሉ ጽድቅ ክፍጸም هذا نحنا أو كل وزلنا وجنات أو زي عرسنا إن نفتش عرسنا أنا ناس مسبات كنا ودادر تلنا عرسنا خمينا نودادر خمينا نودادر خلاك خبرنا المجلات اللي نجورو صعب تايلو بس تحتنا خمسة جنزة من قوار تحتنا كاوزيل تمهارو كدوسان كاوزوم كدوسان حدا أبا مكارس سيطان بتاعن فتينو كاو لبحال أبوتات حد أبا مكارس يمو أبا مكارس مالت أسكيتس لبحال قدام زلوه قبص أوئيو دحر سيطان سايلو ويبحال أن هنا عين ملعين سخات بلعيخا أن هنا عين دكسن سخات دكسيخا أن هنا عين دكمن سخات دكميخا بزي كلون هنا نولتك عينا ولا سيطان كوي جين بحانت نقر سخات بلتقنا إنه بمنتاي ولولس بتحتنا لمنتاي تعويت بيت تحتنا سيطاني اللي يا استتنا اللي سلنا قدوسان كواس كأملاخنا يسوع كريستوس خمسة تماهرهم أملاخهم مسيلهم تبالت اللسوي لو ينحنا هذا بكريستوس كريستيان إنا نبهال إحنا بكريستوس كريستيان نبهال إحنا تعويتنا خا بصرو تعويتنا كل قرم كل تعويت هاجر لا قرلتنا جوزي زرق لا قلتنا جوسال لا قلتنا ملكعنا قلتنا قمنانا قلتنا وتمرت بركة مرتنا قلتنا حافتنا قلتنا كوتاس تايمو تعبيتنا زين قلت له ختايو خزيك خزي عن صار كترنا نتاثرت لنا كريستيان مؤمنا نستوعب عليك بنا من مالتك يخنا نحناس حامدنا صباح تاينا حامد كهول عندنا زخف نشتت حامد نجان حامد كنا صباح سمنا صغير يا ريت نيرس صح رئيس حليف نبهال لازم نحمزي نخون سواتسي تعويتنا لقرن لك ناس كاوزي كنرح قالنا لازم تحتنا نكمهر أملاخنا يسوع كريستوس نا بحر يوردانوس بيد يوحنس تطميو خلاي أران مخان انتي مالتي همز يوحنس وانجيل معرف سلسته وصر حموشته تايزبل النيو بماين بمنفس دحر دا زيتو داغماي زيت وليدكم منغسته سمايات ايتري وان تتويل ስለዚህ መንግስተ ሰማያት መእተይ ታይተው ዳግማይ መውላድ ካምንታይ ካማይን ካም መንፈስ ቅዱስን እዚህ እንድሕሪልና ይኸዛ አስተውሉ ደቅ ሰባት ንድሕነት ክጥመቁም እንታን አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቁ አርዩና ተጠሚቁ ባዕሉ ተጠሚቁ አርዩና ተሓደዝ እዩ ተኻልአይ መኳንንት ነገስታት ሰብ ስልጣን ላብ ገዛናን ላመጻኹም አጠምቁና ከይብልዎም ንካህናት ባዕሉ ላብ ዮሐንስ ኸይዱ ተጠሚቁ አስተውሉ أزلا بعلو خيدنا يوردانس متمعو نعناو زيتمقن زيولن مخنيات صباح كخلو تبلص كخلو سلطان تبلص كهنتي يايلو كرغاغ سللدلي املاخنا يسوع كريستوس كان سب سلطان نغستات مكواننت نعو ناطمقونا لاولو كيچغروم املاخنا يسوع كريستوس ارعان كون لابي خده لبحر يوردانوس خده سالسا خد نمنتاي تطميقو تينا نعدا دبدابينا كدمسسلا نعدا دبدابينا مالتاي مالتشو يخز نعدا دبدابي مالت بحاتيات مخنيات كاب እግዚአብሔር ተፈልዮም አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን ተፈልዮም ባሪያ ሰይጣን ባሪያ ኃጢያት ስለዝኾኑ ሰይጣን ከባርነቱ ተልዓለ ቱ ግዛት ስለ ዘخبደሎም ቱ ለخبደልኩም ዘሎ ባርነት ከቀለልኩም ተደሊኹምስ ኣብ እምነ ሩካብ ወይም ደሞ ኣብ እምነ በረድ فرموا الليل كرقم لو مكونيو لخوانا نقر وانو امنتي تيل خيسو تايل فرم نعفرم يلكا تايمالتي مرقا قصيتيا شيطان تنكولن ياسل لخوانا مجا كرقا قصد لي بارنتهم بمن تاي بصحف دحار امن بروكا وي امن برد تايلو افر اساتهم دغنا بارنت لقللو مسيلو فريمهم تايلوم ادم قبرو لديابلوس ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ልልፈርሞም ታማቲዩ አዳም ና ዲያብሎስ አገልጋል እዩ ሔዋን ና አዳም ና ዲያብሎስ ባሪያ እዩ ሔዋን ናይ ዲያብሎስ አገልጋሊት ያዝል ፈርሞም ተንኮሉ ክልተ አፈርሙ ተሓደ አባሪ ዮርዳኖስ አሚጥዎ ተሓደ እንደገና አውሲዮላ አሚጥዎ መረጋገጽ ክትያ ተጠፈት ትያ ኮያ ተንኮሉ ሰይጣን ተንኮሉ በቃ ለተንኮሉ ምትጋው ይልገረም
نحن قدلا للصدق نسنفات السود تنقول خفات لخفات لحاتيات لسيول مفتانو نحن عندنا لا جنة مدنقوينا يلقرب مزنقعنا يلقرب لازم استعلو تايب بهالسي او نباولوس براكي يمصحنا قدم تايلو يبهال تمالينا يولدنا يا لو عنتي نحنا ايا صباح ግን ናይ እግዚአብሔር እያ ኢሎም ይባሃል ታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ጽባሕ ንፈልጣ ነገር ይልና ጽባሕ ንፈልጣ መን እዩ እግዚአብሔር ለዚ ብዛዕባ ጽባሕና ስለለይ ንፈልጣ ናብ ገነት ንምእታው ክንድንገ ይብልና ክንዝንገ ይብልና ክንፈጥን ይለለና ሰይጣን ለኽፋት እንደዚ ይልፈጥን ተሆይኑስ ንሕናማ ለጽድቅ ክንደየና ክንፈጥን ይግባና ለንስሐ ለስጋው ደሞ ለኻልዩስ ነገራት ከመይና ክንፈጥን ልንግባና ግን ሓደ ሰዓት አይለ ደንግጸካ ትሰብ لخفات يجي كله لخفات لمصلاء لمفللاي لمجጫይ لمصرراف لذي كله يفتن تفتن بفلاي لومي تكنولوجي لمعبللو زمن ስለልኾነ ሁሉ ፌስቡክ ቲክ ቶክ ዋትስ ሁሉ ተትሪወስ ጸርፍ ዝመልኦ ይበቃ خفات ዝመልኦ خفو رخصت ነገር መልእክት ዝመሓላለፈሉ ኮንተሎ ክንደየና ንخفات ከም ንፈጥንደና ይዘረይ جن نتنقل لنا ስለዚህ ናዕዳ ደብዳቤ ተሓደ ዮርዳኖስ አቅሚጥዎ ተሓደ ሲኦል አቅሚጥዎ እዚ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥፍ ስለልመፀ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ስጋ እግሩ ተረጊጹ በመለኮቱ አቅሊጦ ጥፊዎ አይ ባሕሪ ዮርዳኖስ ካው ድማ ስጉ በገዛ ፍቃዱ ብናይ ማዕሉ ፍቃድ ነፍሱ ካስጉ ፈልዩ ላብ ሲኦል ኮርተሎ እሽዑ ኣብ ሲኦል ዘሎ ድማ አጥፊዎ እዚ አቤና ንርኢ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 እስከ 15 ታይብለና ቆላሲስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 አፍቱ አብዙ ጽሑፍ እዚ ከተንብው ተለኹም ከአብ መስቀል ጠሪቆ ይበል ተናዕዳ ደብዳቤናስ አወገደልና ዕዳ ደብዳቤናስ ታይገረልና አጥፈልና አወገደልና ለምን ተንብው ይኹም ራውዓይ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ልክገልጽ ይልተጠማው ታይታይ ክገልጽ ሓድነቱን ሰለስተ ነው ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓደ ኮንተሎ ሰለስተ ኮንከሎ ሓደ ይልና ምስጥረ ስላሴ ተማሂርና ነርና ከይት ዝንጉዑ እዚ ዘይሰማዓኹም ዘይተማሃርኩምን ና ምስጥረ ስላሴ ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጀሚርኩም ተኸታትልኩም ተማሃርዎ አውታይናና እግዚአብሔር ክንልተለና ሲብል ባሱልዮስ በእግዚአብሔር ክንተለን ሓደ ትንተለና ሰለስተ ክንተለና ሓደ ኢልናውን ጠጦይ ነብልን ግድን ሰለስተ ንብል ሰለስተ ኢልናውን ጠጦይ ነብልን ሓደ ንብል እግዚአብሔር ማለት እዚ እዩ እንድሕሪልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኦሪት አይፍለጥ ነይሩ ሰለስተነት ብጉሉህ ብግልጽ ተራእይ አይፍለጥን እዚ ብግልጽ ከምህር ከረደአና ምንታን ሓድነቱን ሰለስትነቱን ክገልጽ ምንታን ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ልከ ተጠሚቁ ብኢድ ዮሐንስ ውፅእ ምስ በለካ ዛ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣሻዒትኡ ሰማይ ተኸፈተ እሽዑ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣቡኡ እዚ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ በለ መን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ደገና ብርግቢት ኣምሳል ላበይ መፀ ለኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ በፅዩ ጨጉሩ ቁንጥጥ ኣቢሉ ሓዘ لمنتا أيها هم غيروا منفس قدوس تلهم آب لتناجروا كالرجاجز تايل تناجروا لوفوتي ودي زي ما سمعوا تلتلو أو تقول يوحنس النيو أستعلو كاو يوحنس فلي زي ما لتو يو كلي منفس قدوس ما زي أنت تبي الله هذا زي لولو ليسوع كريستوس ولد واحد يسوع كريستوس أملاكنا يسوع كريستوس إننا أبحر يوردانوس تطويل ترى بقوله بقلتي أستريون ولا زيو ጥምቀት አስተርእዮ ይባል አስተርእዮ ማለት በግልጽ ተራእየሉ ወቅቲ ሰዓት ጊዜ ማለት ነው ለዚህ ሰለስተነቱ በግልጽ ተራእየሉ ስለልኾነ እዚ እዩ ምክንያቱም ሓደ ሰባት ታይብሉ ነይሮም እዮም እግዚአብሔርስ ሓደ እዩ ሰለስተነት ልባል የውሊ ታይዳ ኣብ ኦሪት ኣብ ኮይኑ መጽዩ ኣብ ለስቅለት ወልድ ኮይኑ መጽዩ መንፈስ ቅዱስ ክዕድል ደንገና መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ መጽዩ እምብተቀያይሩም በይ ሰለስተነት ልባል የለይ ሊብልዎ ክፉእ ትምህርቲ ልከጥፍ ወይም ደግሞ ሰለስተነቱ ልከረጋግጽ በግልጽ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ከም ንረክቦ ስላሴ በግልጽ ተራእየሉ ስለዚህ ለምንታይ ተጠሚቁ ተተውይሉ ሓድነቱን ሰለስተነቱን በግልጽ ክረዩ እዚ እንድሕርና ጎይታ ኣብ እንደ ዓመቱ ተጠሚቁ ድሕሪ ኣብ እንደ ዓመቱ ተጠሚቁ ና መጀመሪያ ድሕሪ
መጀመርያ ስራሕ ዝገበሮ ጥምቀት እዩ ትጥማቕ ተሎ ከዓ አንዲ ዓመቱ ነይሩ 30 ዓመቱ ነይሩ ንምንታይ ዳ ኣብ 30 ዓመቱ ተጠሚቑ ንምንታይ ኣብ 30 ዓመቱ ተጠሚቑ ተልና ኣዳም ላብ ገነት ለኣተ ብ30 ዓመቱ ና 30 ዓመት ጎልማሳ ኮይኑ እዩ ላብ ገነት ለኣተ ታይ ማለት እዩ ውሉድነት እግዚአብሔር ለግነየስ ብ30 ዓመቱ እዩ ኣብዚ ወቅት እዚ እንደገና ብሰይጣን ተጋግዩ ውሉድ እግዚአብሔር ልባል ነረስ ታይ ኮይኑ ውሉድነት ወጥፊው ባሪያ ሰይጣን ኮይኑ ስለዚህ ብ30 ዓመቱ ለውሰዳ ለመንጠላ ውሉድነት ምእንታን ክምልሰሉ በክንደይ ዓመቱ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቁ ብ30 ዓመቱ ሓደ ሰባት እዚ ሳን ፍልጠት ይለይላምን አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ዓመቱ ስለተጠመቀስ አንሕናውን ብ30 ዓመትና ኢና እንጥማዝሉኒ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ልገበሮ ሁሉ ክንገብሪና አይባሃሊ ንምንታይ አይንኮለይ እዚ ኳስ ብቸርነቱ እዩ ንምንታይ ታይልና ሞርዓ መዓልትን ነርዓለይትን ኮፀይሙ እዩ እንድሕር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ልፈጸሙ ሁሉ ንፍጽም ኢና ኢልና ኣብ ራዓ መዓልትን ኣርዓለይትን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከም ዝነግረና ጠጠው ካብ ዝበሎ ከይተቐመጠ ካብ ዘርግሖ ከይዓፀፈ ስለ ልጾመ 40 መዓልትን 40 ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ልጾመ አንሕና እውን ከምኡ ንጾም ኣይንኽእል ስለዚህ ታይ ማለት እዩ አንሕና ብንኽእሎ ኢና ንጾም ልክ ሓሙ እንደገና ግን ውልድነት ክንረክብ ግድን ብ30 ዓመት ንጥመቕኔና ኣይባሃሊ እዚ እንድሕሪልና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተጠምቆ ከሎ ርእሱ ሃምዚ ኣይሓዞን ሃምዚ ቢሉ ኣይጠምቆን ንምንታይ እዩ ርሒዙ ዘይጠምቆ ባል ተሎ መስዋዕት ኦሪት ሓሊፋ እያ ክብል ታይ ማለት እዩ ኣብ ኦሪት ና እንስሳት መስዋዕት ክቀርቡ ተለው ቶም ካህናት ግድን ናቶም እንስሳ ሰውነት ሒዞም እዮም ኣካሎም ሒዞም እዮም ጸሎት ኣብጽሖም ስሬት ዝወሃቦ ድሓር ንመስዋዕት ዝቀርብ ድሓር እዩ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘውዝኒዮ መስዋዕት ኣሕሊፈዮ እየ ክብል ዮሐንስ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከንከ እዩ ኣጠሚቑ ተኻልኣይ ና መለኮት ኣካል ምንካ ስለዘይከኣል ሳልሳይ እንደገና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ርእሱ ሃምዚ ሒዙ ኣጠሚቑዎ ተዝኾን ነይሩ لزوم همزي ترتر لمصو سبات اي ببعض اكو خبر يكون يسوع كريستوس يوحنس يخبر غيرو كبلو سل لخلو يوحنس راسو كحازه ياطميوا ازين دحريلنا ثالثه اينا نلعل قويتا اب بحر يوردانوس لمنتاي تطميو مچس اب اسرائيل يوردانوس طرح يكون ماي زلو بزح رواتات اللو يم لمنتاي يوردانوس فليو او از تطمقه او خاليس كطمق زي خالل مخنيات انتايو اسو دما نبراهرينا تحدا تنبيت المفصامي تنبيت تنغره تنبيت سلالناره اسو المفصام نمنتاي املاخنا يسوع كريستوس لاوز عالم زي خمصتلكوس هاندبت يكون يمصو تنبيت اناغيرو مثالي امسيلو بزي كله يزمصا اقدمس اناغيرو نو نعمت سلا سقلتو كواس تنبيت إساياس معرف 53 اناغيرو نيري إساياس لك أملاخنا يسوع كريستوس حامل سقل شو عم تسقل غيرو يصحفوا خمس رأي بعينه غيرو يصحفوا جن بناتم بيت منصر سلازريو نبيات خمو غيرو درك حديث بعد نزين تنبيت إساياس تايبال درك حديث بعد لمنتاي حديثنا نا حديث كيدان غداي بغلص غيرو سلالصحفه درك حديث يلبال بغلص نويو دنگل بدنگلنا تولديا ودت ولديا سمون من تقولوا امانويل إلو بقلت الصحافه ماتيوس وانجيل مراف حد نرخوس لذيره همزي سلال الصحافه بقلت حدث كده درق حدث بال لك حمو داويتون بزعبا يوردانس مطماقو صحيفو نيرو ام مزمورو ابي مزمور 113 ወይ بقنف 114 كاوصر 3 كساب 6 همزيلو بحري رأيت هادمتون نمن ريا لفتاري ريا هادمتون يوردانوس خان دحري تملسه انباتات كم شدنات كوروبتوتات اخرانات دما كم بتيات زللو ات بحري انتاي خونكي اخي زهادمكي ات يوردانوس انتاي خونكا اخان دحري تملسكا اتم انباتات انتاي خونكم يخوم كم شدنات زتسراسركم كوروبتاتات اخرانات
እንታይ ኮይንኩም ኢኹም ከም ብትያት ዝዘለልኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣብ ቅድሚ መን ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣቀዲሙ بتنبيت من الترنت أم مزمور صحيفو نيرو من مزمور زمار داويد نقص داويد قدوس داويد قام زيد صحيفو لذي السوق في السمنتان أبحر يوردانوس تتاميو اتخالي عندنا اتي مثالي زنرس أماناوين ويم تحققني عن مقبار تايمانتي بلو كيدان لحديث كيدان تايو صلالوت يبال صلالوت تايم مثالي عابنت يبال ስለዚህ ዋና ምን ይተተይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ለአምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ አብነት እሱ አማናዊ ንምግባር ንምር ናአምነት ጻድቅ ኢዮብ ሐሚሙና ሀለ ሸዓት ዓመት ተሳቂዩና ሀለ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣትዩ ተጠሚቆ እዩ ካብ ዝነበረ ቁስሊ ነፃ ዝኾነ ዝነፃ እሱ ጥራሕ ይኾነ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 5 ከም እንረኾ ንእማን ዝተባሃለ ሶርያዊ ካብ ለምጹ ዝዳሓነ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ 7 ግዜ እትውፅ ኢሉ እዩ እትውፅ እዚ ኩሉ ኣብነት ነይሩ ኣብነት እንታይ ማለት እዩ ዮርዳኖስ ኣቀዲሙ ይፍውስ ነይሩ የጠምቕ ነይሩ እዚ ናስጋ እዚ ግን ከዚ ንጥመቀለና ግን ብነፍሲ ንድሕነሉ ስለልኮና እዩ እሱ ንምግባር ኣብኡ ተጠሚቑ እዩ ካብኡ ድማ ኣቦና ኣብርሃም ወዲ ሓው ሎጥ ተማሪኹ ናመይ ኸይዱ ነይሩ ናብ ካሊእ ዓዲ ወሲዶሞ ነይሮም ነገስታት መፅኦም ሶዶም ጎሞራ ማሪኾም ምስ ደቁ ምስ ቤተሰብ ማሪኾም ወሲዶሞ ነይሮም ምስ ከፍቱ ምስ እንስሶ ኣቦና ኣብርሃም 318 ሰራሕተኛታት ነይሮሞ ንዓቶም ሒዙ ዘሚቱ ካብ ምርኩኡ መሊስዎ ሓው ሒዙ ምስ ተመለሰ ልክዕ ባሕሪ ዮርዳኖስ ሽግር ምስ በለ ካህን መልከ ጼዴቅ ዝበሃል ረኺቡ ነይሩ ዝካህን መልከ ጼዴቅ ንኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት እዩ እዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ትረኽብዎ ኢኹም እዚ መልከ ጼዴቅ እዚ ናምን ኣብነት ምሳሌ ምዃኑ ናይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ መልከ ጼዴቅ እዚ ምስ ረኸቦ ባረኾ ይበል ንመን ንኣቦና ኣብርሃም ዝተበረከት ፅዋዕ صبر حبشتي صواعي እንደገና አቀበሉ ታይዎ حبشتي ውን ይዎ ወይኑ ውን አቀብሉ እዚ አብነት ምሳሌ ህብስተ ህይወት ጽዋዕ በረከት ነው ለማለት ስለዚህ ዘውዝኒዮ ምስሃዎ ታይማ ናምታ አብነት እዩ ናስጋኡ ናደሙ ምሳሌ አቦና አብርሃም ዮርዳኖስ ምስጋሩ ተሻጊሩና ዓዱ ከምዛአተ እንحناውም በጥምቀት ምክንያት ገነት መንግስተ ሰማያት ስለናቲ እዚ አብነት ምሳሌ ነይሩ አቀዲሙ እዩ ካብዚ ሐሊፉ ግን ዮርዳኖስ ካብ ላዕሊ ክላዓል ተሎ ካብ ምንጩ ሓንቲ እያ ዮርዳኖስ ባሕሪ ምንጭ ሓንቲ እያ ዳሕር ትሕት ኢሉ ግን ዮርን ዳኖስን ዮርን ይፈላለዩ ዮርን ወይኑ ዳኖስ ወይኑ ይፈላለዩ ኣብ ታሕት እንደገና ብሓደ ይራኸቡ እዚ ናምን ምሳሌ ተተይሉ ኣብ ላዕሊ መፍልፍሎም ሓደ ምዃኑ ናይ ደቂ ሰባት መልዕሊ ኣቦና ኣዳም እነና ሄዋን ምዃኖም ካብኡ ታሕት ምፍልላዮም ብግዝረቲ بقولفتي مفللايم ويم دمو بأيهودنتي بأحزابنتي مفللايم كان لما هجج زير لحليو زيهم تايبان نيرم إسرائيلاويان أيهوداويان يبالو هجج زير زي حليو أحزاب يبال نيرم ويم دمو حزبي أحزابي تفلاليهم دا حر نجنا يوردانوس أفتحتي بحد من رخاون نجنا أملاكنا يسوع كريستوس مسيح بمتماقو جن خلتيهم حزبن أحزابن تتوهالو حدا مقبارو بمنتايو بسقلته حادث للجوارة أقول تتأمقلو مكنيات دحر خزي مفللا يلي بكريستوس كله تايو حدا يو بكريستوس حدا يو زي غلاطيا معرف 3 قطر 28 نرخوينا كله بكريستوس تايو حدا يو أنحنا بمتمقنا كلنا زتتأمق كله تايو خون حدا يخون يمو زي نمفصام بحر يوردانوس تتأمقو زي دحريلنا أطمقت قويتانا أملاخنا يسوع كريستوس تايو ترايو نيرو لولو دم قصال نرينا أطمقت قويتانا يسوع كريستوس تاي ترايو نيروم خالوتون تكتاتالي تمرتتات كنا مهارينا مستر أطمقت أوزي حتى زلكم بإنبوكس لاخلناهم سلنا نرى الناس عت زيارة أملاخنا التمسكنا يخون مسترويم لبوي يجلس لنا لحنا قنيتها وسوهات لك زاوير